ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ በተአምኖ ሃየሰ መስዋዕተ አቤል እምዘቃኤል ዘአብኦ ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ሙሉእ ኩርናዓተ ዓለም ኮይንኩም ነዚ መንፈሳዊ ፕሮግራም እትስዕቡ በሙሉእኹም ለለኹሉን ቅድሚ ኩሉን ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ እቲ ልሙድ ዓመታዊ ሰዋየና ጾም 40 በሰላም መጀመሩ ካብ ዘወረደ ናብ ቅድስቲ ካብ ቅድስቲ ከዓ ድማ ናብ ዋዜማ ናብ ምኹራብ በሰላም ኣብጽሑና እንሄሞ ሕዝውን ድማ በሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ ጾምናን ጸልወትናን ነቕርቦ ኩሉ ናብ እግዚአብሔር ብቡርህ ገጽ ተቀቢሉ ንህዝብና ምሕረት ህይወትና ድሕነት ጥዕና ረሃዋ ቅሳነት ንኽዕድለልና ናብ ብርሃን ትንሣኤውን ብሰላምን ብጥዕናን ኸብጽሐና ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ክቡራንን ክቡራትን ላይ ሎማዓንቲ ንተኸታተላይ ሳምንታት ወይ ድማ ናብ 2-3-4 ዝኣክል ክፍልታት ማእኸል ዝገበረ ርእሲ ትምህርቲ ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ወይም ቀሪበ ዘለኹ መበገስ ዝገበርናዮ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ካብ ምዕራፍ 4 ኢና ንበገስ መበገስ ዝገበርናዮ ድማ በተአምኖ ሃየሰ መስዋዕተ አቤል እምዘቃኤል ዘአብኦ ዝብል እዩ። ካፍቲ ቃኤል ናብ እግዚአብሔር ዘቕረቦ መስዋዕቲ በእምነት አቤል በእምነት ዘቕረቦ መስዋዕቲ ብሉጽ ኮይኑ ተረኸበ ወይ ከዓ ተመረጸ ብዝብርሲና ለሙ ሓቢርና ንቕንዮ እዚ ማለት እዩ። እቲ ዋና ተአምኖ ወይም በተአምኖ ዝብልና ንሪኦ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 እውን እዚዩ ብሰፊሑ ሓቢርና ክርኢና ንኩሉ ንገብሮ ዘለና ጾምናን ጸልወትናን ንስሐናን ዕጣናን መስዋዕትናን ቁርባናን ስግደትናን ውህብቶናን ኩሉ ናብ እግዚአብሔር ክነቅርብ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ክቕበለና ዝኽእል ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን በእምነት ክነቅርቦ ከለና እዩ። ስለዚ እምነት ናይ ኩሉ መሰረት እያ። ብዘይ እምነት ዝቐርብ ወይ ብዘይ ተአምኖተ እግዚአብሔር ዝቐርብ ዝኾነ ይኹን ናብ እግዚአብሔር ኩሉ ተቀባላይነት የብሉን። ናይ ቤተ ክርስቲያንና ናይ መጀመርያ ዋና አስተምሮ ወይ ከዓ ድማ ናይታ ቤተ ክርስቲያን መሰረታዊ ቀዳማይ እትሰብኮን እተምህሮን እትነብሮን ከዓ ድማ ዋና እምነት እዩ። ኣቦታትና ሊቃውንት እውን ብዛዕባ እዚዩ መሰረት ገይሮም ብዙሕ ጽሒፎም እዮም። ፍላይ ድማ ዮሐንስ አፈወርቅ ወይ ድማ ብድርሳኑ ዝገበሮ ብዝነገረና አሚንሰ መሰረት ይእቲ ወካልኣትኒ ህንፃ ወንድቅ እማንቱ ይዝብል። ሃይማኖት ወይም እምነት መሰረት እያ፣ ንኩሉ መሰረት እያ። እቶም ካልኦት ድማ ህንፃን ወይ ድማ ህንፃታትን ንሓደ ገዛ ክንሰርሖ ዘለና መንደቃትን ህንፃታትን ኣብ ገዛ ዘለው ኩሎም ኣብ ልዕልቲ መሰረት ዝምስረቱ ኩሎም ህንፃታት እዮም ወይ ድማ ኣብኣ ዝህነፁ ከም መንደቅን
كم طاران ويدم خم قاستان مرون كم كل تقلالا نبي سبلو ابلع المسرات مسرات كوم يوم سلازي تشكاميهم مسرات تي امنتي يبلن ازي مسالياوي يو رغصيو حاده غزا ويم حاده هنصا ازي كو سمويا بمايو زبسلو بكل مدى استخانو ناي سمويا بانجينيرينج استمرقوا انت بالسيفل انجينيرينج تدب استفالالي ناي غزا صراحت تزلو سمويا خمس نغرونا نحاده غزا صنوع غزا سرح اندحر دا خوينو لعل كلن قدم كلن مسرتو صنوع كون الله ساتوم ترايكي كونه مصحف قدسون زنغرنا حاده غزا ويم حاده هنصا أبزعب مسارته ندحر دا دلديلو زمس أنت مسأ بقليلك فرسيخل قيتانان مدحانينان إيسوس كريستوس إتي أب كورنتوس أمبا 4 معلتن 4 ليتن زيز أملنا أما أب الناس زخوننا قيتانا إيس كريستوس وون كمفر كلم ماتيوس ونقل معرف شو عاتهم تفلتوه كله زي سمعه لقال ويقبره يمثل بأسيات أبيبة زهانت بيتو ديوكوك نزي قال ازيو سميعو زفصم ساب جزءو اب صنوع كوحي اب كوحي زهانت لبام ساب يمثل زنمو زنامات ووزو وحايست ونفو نفحصات زنام زنبه وحجي وحاجي نفاسون نفسا وقفوا ولو اتبيت زيهم كلهم تدميرهم اتو حجيخون اتنفاسيخون بكل مداي نزي جزا كدفوا مكرو وقفوا ولو اتبيت واي ودق اسم ديبكوك تسحرره أبصنع خوحي زتمسرة اللبام هناسي لبام بعلمويا زمسرته سلازخوانا زشرشر زي بلو كأتو زي خيلا كوح زتمسرة سلازخوانا زو حج زلو حج زلفو زلو حج بطين زلفو زلو ناي نفاس حايلي نزغزازيو كودقو اي كألني زبلنا بتمساسالاي اتهنصا اب حما اب حشوا ጨርሾም اب تحت قعيتهم اتي كوحين صنعز بوتا كيرخو اب لاعلاي انتدو زي تمهرون تدلما تايقدسنا زبلو بيچا ገንዘብና ዳ አንርከብንበር ታይገድሰና ዝብሉ ንማይኦም ዘይ ሓድሩ ሰሞያ ሰርዕዎ ገዛ ድማ ኒስምላ نجزيو زأكل كندت زقبا انت حتى خيكدو مسرت زلخون شكم زخل بايتا ويم كوحو خير خو جناب الحصاب العلوال كانت جزاي مسرتو ومو اتجزا زمتوا على عنتو كمس خفص خوس خلو كم زفرسي زنقرنا وكله زي سمعو لقال ويجبرو يمثل بأسيه عبد زهانت بيتو دي وهوصا نزقال زيو سميعو زي فصم بتكبار زي رئيس سب جزءو اب حشوا زهانت عشا سبعي يمثل نفو نفاسات نفسو زنمو زنامات ووزو حيست نهزو زيك بالغ زنام حيال ما يوقع زناب زنبه برتوغور في وحج وحاجه نتجزا دفوه اتجزا جن ودق وكنا عبيه ودق وكنا دقتو عبيه اتينا يتبح حشوات تسرا جزا جن ودق اودا دقون زخف اخونا يزبل ويتازارو سلازي حزون ناب እግዚአብሔር نقربو زلنا بمغبار زتعجبه تابسناي مغبار تسينا مصوامنا مصلاينا منسحنا ممصواتنا عطاننا قرباننا كلنا بእግዚአብሔር نقربو كله اب امنت اب صري امنت اب كوح امنت
تمسرتو زي يقرب اندحر كوينو فراسايو እግዚአብሔር ونه يقبلون ስለዚህ መሰረቱ ከምቲ ሊቅ ዝበሎ አሚን መሰረት ኢትኸም ዘሎ ሃይማኖት ሲ መሰረት ይኸም ዝበሎ ወይ እምነት መሰረት ይኸም ዝበሎ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቀድሞ ሁሉ አስተምረውን እምነት እምነት አመን እምነት በመን ዝብል ግን በደንብ خرራለሁ ኩሉ እምነት ክንብል ከለና መጀመሪያ እምነት ክንብል ከለና እንታይ ማለቲና ወይም ተዋራርስቲ ዮም እምነትን ሃይማኖትን በብዙሕ መንገዲ ናኡትን ታኒ ኻአቶ ይክልን ዲያብር በስፈቀደ መንገዲ ክንተንተና ንኸሊና ሕዝግን እምነትን ሃይማኖትን በተዋራራስነት ይሕየ ዝኸድ ዘሎ ስለዚህ ነዚዩ ናብ ዕብራውያን ኣብ ዝጽሓፎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 11 ሕዝቡን መበገስ ይገርናዮ ዝኔና ናይ ትምህርትና ርእሲ ንቕንየሉ ንሱ ስለ ዝኾነ ታው መሰረት ከመይ ገይሩ ንእምነት ወይ ንሃይማኖት ከመይ ገይሩ ከም ዝገለጻ ሃይማኖት ክንብል ከለና ወይ እምነት ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ከም ዝኾነ ከምዚ ክብል የርደአና ኣብዚ እንታይ ዝብለና እምነት ገልጽ ከሎ እምነት ማለት እምነት ወይ ሃይማኖት ንብሎ ማለት ነቲ በተስፋ እንጽበዮ ልበበሉ ነቲ በተስፋ እንጽበዮ ነገር ከም ንረኽቦ ዘረጋግጸልና እዩ እምነትሲ ወይ ሃይማኖትሲ ነቲ በተስፋ እንጽበዮ ነገር ከምን ረኽቦ ዘረጋግጸልና እዩ ንኣብነት ንሕና ህዝብ እግዚአብሔር ህዝብ ክርስቲያን በተስፋ ቅድም ሁሉን በተስፋ እንጽበዮ ነገር አለ በተስፋ እንጽበዮ ዘይሃልቅ መንግስት እግዚአብሔር ሙራሲ ናብ ዘለዓለም መንግስት እግዚአብሔር ሙራሲ ንዘለዓለም ዓለም ምስ እግዚአብሔር ምንባር እዩ ቀድ ንጽበዮ ዘለናት ዋና ናይ ክርስቲያን ተስፋ ንገብሮ ዘለዓለማዊ እቲ ዘለዓለማዊ አምላኽ ዘዳለወልና ዘለዓለማዊ መንግስትናን ወይ ደሞ ቦታናን ሙራሲ እዚዩ ሎሚ ኣብ ምድሪ ኮይና በእምነት ትክክለኛ ምዃኑ አሚንና ተቀቢልና ያለን አይንሪዮን ዘለና በአይንና አይንድሶ ዘለና በኢድና ሰርሐልና ዘሎን አበዮ ከመይ ከም ተሰርሐውን ንጽሮሉ ነገር ይብልና ነገር ግን እዚሁ በእምነት ሃይማኖት ወይ እምነት ይረጋግጸልናል እቲ በተስፋ ንጽነት ዘለ ለቀሎም ኣብ ምድሪ ኮይና አቲና አለና ኢልና አቲና አለና ወሪስናዮ አለና ወይድማ ከም ዝወረስናዮ ብጭቡጥ ዘረድአና ወይም ዘረጋግጸልና እምነት ጽኑዕ እምነት ነቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ነቲ በጎይታናን በመድኃኒናን በኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕትነት ወይ ድማ ደሞ አፍሲሱ ካብ ኃጢአትና ሓጺቡ በመትንስኡ ተንሲኡ ናቱ ንሕና ድማ ንዕኡ መሲልና ተሲና ድሓር ብትንሳኤ ዘጉባኤ ሕዝውን ነፍስን ስጋናን ክፍለ ከሎ ስጋና ሓመድ ዳይቶ መሬት አማቀብር ይቶምበር በነፍስናውን ኣብ አጸደ ገነት ኣብ ዮሐንስ ራእይ ከም ዝተገለጸ ኣብ ዓለመ ነፍሳት ኣብ ናይ ቅዱሳን ማሕበር ከም ዘለና نأمن كناو خم نخد نأمن أبوتاتنا أو خم ذلوا بأمنة نأمن نحنا بيوزرنا أو ناو خم نخير مويتنا نأمن دهار كعب ما زبس حمدنا محمد استغيره أكلاتنا دماون نسقاون تراي دعيت نسائي زي بولمبر بس باسي زي بس اتمواتي زي موت كوين قدس باولس كم تبالو بتنسائي زي قبائي خمنتنس بيمان نقص نجس كريستوس قيمنا نعو نافذ دالكم نعو تنبرخان نافذ على منجستي إتوه إلى خمسة تونا لو من هنا رجس أني خوينا نعم نزيد الرجاجس قالنا بأمنتنا عنا نعم نزلنا بزيت رد نجرنا الرجاجس قالنا نتسس فازيو
እምነት እዩ እምነት ማለት እዩ ማለት እዩ እምነት بخاري ድማ እምነት ነቲ ዘይርአ ነገር ከዓ ከም ዘሎ ዘርድአና እዩ ዘይርአ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አቦታትና በጸሎት ሃይማኖት ከም ዝደንገጉልና ሊቃውንት አቦታትና ከም ዝደንገጉልና በአመክንዮ አቦታትና ወና ቀዲሞም ከም ዝነገሩና በተለይ ቅዋም ሃይማኖትና ጸሎት ሃይማኖት ንሃይማኖት ጸሎት ንብሎ نأمن بأحد أملاك እግዚአብሔር አብ አሐዝየ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር نأمن ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ እቲ ንሪኦ ዘለና ዓለምን ዘይንሪኦ ዓለምን ብምሉኦም እዚኣቶም ወይ ድማ ገና ዘይበጽሕና ይኹን ወጽሕልና ኢልና በዓይንና ገና ዘይዳሕሰስናዮ ነገር ኩሉ ከዓ ከም ዘሎ ጽባሕ ከም ንረኽቦ ናፍታ መንግስቲ አምላክ ገዛናስ ሰተቲልና ብነፍስና ከም ንኣቱ ከም መላእክት ጎይታ ከም ዝበሎት ድሕሪ ትንሳኤ ሙታንሲ ኣብ ገነት ኣብ ድሕሪ ሞትሲ ምውላድ የለን ከም መላእክት ሓቢርካ ኣብ ገነት እናመስገን ካብ ምንባርዩ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ زلعلم ون كم ዝኾነ ኣብዚዩ ሓቢርና ነቲ ዘይንሪኦ ዘለና ብግልጽ ዘርየና እምነትዩ ስለዚ እምነትና ድማ ብካልእ ከይኮነ እምነትና ብናይ ቢኦሪት ዘመን ምንም እንኳ ካብ ጥንት ክሳብ ዘለዓለም ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ بملكوت بباهري بسلطان حدا أملاخ وهذا ملكوت سلس قدوس بباهري بملكوت حدا أملاخ ملوء بكل الله حدا أملاخ بسم بجبري بأكل جنا تسلس سلسة سلاسي زبل بأب ولد بمنفس قدوس بحدا أملاخ مؤمن እዚሁ በኦሪት ዘመን ተገሊጹ ናይ ስላሴ ናይ እግዚአብሔር ሰለስትነት በግልጽ አመጽሐፍት እኮ ዘመልክቱናን ዘምሁሩናን በሰፊሁ እንታለው እቲ ናይ ስሉስ ቅዱስ ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር አብ ናይ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር በባህሪ በመለኮት ሓደ ምዃኑ ነገር ግን በስም በግብር በአካል ግን ሰለስተ ትስልስት ከም ተኾነ ስሉስ ቅዱስ ከም ተኾነ بجلس استمهرنا يجن بحدث كدان اتي كاب እግዚአብሔር أبؤو أكال زم أكال استولده نعنا نخد عندما ندقنا كاب بحرية ملكوتو كي تفلأ قدلت كي نورو كي تفناقل كي قعزة أبلول من مرون نهالو تفلأ أكالو نامانا نابدنجل نام عدم مسيو كابدنجل ماريام بحتم دنجلنا تسأنيسو بحتم دنجلنا استولده سجانا جنزب زكورا أملاك وسب أملاكن سبن ثوانا ولد እግዚአብሔር مسيود ما تحيز صومو خنصوم زعززنا دما بكلسي مسيو يسترخلنا دحريو እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ኢልና ከነአምን በስላሴ ከነአምን ዘረጋገጸልና እዚ ናብነት አባህሪ ወርዳኖስ ከሎ በግልጽ ይሪናዩ ኢና ማለት ሊቃውንቱ ግን ቅድሞ ወልድ እግዚአብሔር ካብ ድንግል መውላዱ ዝነበረ ዘመን ምንም እንኳ ከምታ አንተ ወዘልኩ በመጽሐፍቲ ናይ ሰለስትነቶምን ዝገልጽ ተነበረ ግን بقلص جن نإسرائيل استنجر وجن وإسرائيل እግዚአብሔር أملاك حدا أملاك يتوهايل تزحيف الليو نعوب بملو حيلها بملو لبها بملو حساب كأملخ توهايلو እግዚአብሔር بحدنته إلشاد يقول له خالها يتوهايلو نجاز نبرأيو بحدث كيدان جن سلوس كدوس بقلص استسبه له أيو سلازي حزيب إمنت أمن كن بالكلنا قداماي كم بلي كيدان سلن مهار لنا أبني حدش كده نقول كلمة خلنا لكن إمنت بمن كلمة كلنا لومي
بسلوس قدوس بأب بولد بمنفس قدوس حدا أملاخ مؤمان مالتي مؤمان مالتي سلذي علامات كلهم بإجزاء كمز تفترو ناي فطرتات فتاري حدا إجزاء ملو بكل هذا إجزاء جواري كله فتاري كله كهالي كله مجابي كله مسيسي كله محيوي كله هاي مالتيو زيو كمز الله كل ذي فترة نخل ذي مجب نخل ذي ركبة نخل ذي حلو قبل الله كل ذي نقص نسن كل ذي وسرمبر بمنم كوسن زي خيل إجزاء جواري فترة ناي كل فتاري ناي كل ناي ملاك ناي إنسان ناي كل فتاري خمد الله أمين كبؤم التأممان مال إمنات أقوم جبار مال سلذي إمنات نزي ورك نقرأنا خلوا تحتي له نقرأنا خلوا براويان إمنات قداميت مسارتية إمنات سي قداميتي مسارتية مخنياتو تم كالات كم تعنتو يوحنا زبولو ليك زبولو ددحريئة زموصو دعيو منبر نئمنت بجكا امنت زكبر نجر كله عبز مدري يلا سلازي بسم عبن ولد بحدش كيدان بسم عبن ولد منفس قدوس مؤمان ننجرت دحنت كنبل كلنا نمن قست أملخ مراس دما نقدمي تقوان مهارن تقوانا دما تافتم سلوس قدوس أكالاوي قال እግዚአብሔር ولد ودسب تخور ودسب بحاتيات مخنيات كمز ودقة أمو تابزو ودقلو ودقت ويكا تافتي استرقملو مرقم تافتي نورو مدري فايدة ويدمو مدري كناني كدحنو زخيل ولا حدا خمزي نبرا نايس أقا قدسان نايس أقا بقعد اللوم ديابير زحريم ولا انتنبرو إلوون إنكاب تقبر حاتياتنا تاب استفلالي حاتيات كنسرح خلنا كاب حاتياتنا زناقفونا أبناء أوري الزمن بزو حتى فلاليو مسوائت تاتن كهناتن انتنور الناون كدمي أوري تقول مسوائت مسقانا نابقزي أفكير ناي مسقانا مسوائت نقرب من بارنا أقوى انت تفتر انت تفلت زم كلهم انت دب بوليك انت دب زمن أبا وانت دب حق أوري بزمن أوري زقربو زنورو تفلاليو مسوائت تات إن كابنا مقبر حاتياتنا كابستم حلالفنايو تابزو ودقنايو ودقت حاتياتنا كابز بدلنايو نسرحنايو حاتياتنا تام مقبرنا زناقفونا زستسرينا يرمبر كافتز ودقنا اللودقت كافتي أمونغو እግዚአብሔርን أمونغونان فليونا زنبرا ناي سيول ويدما ناي مرقم ناي كناني كفتت ويدما قدل مليئهم نكابز نورنالو ناب جنتنا نابتنت خبرنا كملو سنا زخالو أينورون زخلو نجر ما ينورن تخال نجر ما ينورن سلزي نزي كبل إتي أب جنة إدن أقامشت نعدام زدلة እግዚአብሔር ቃል አቤል ለኃይል ጸውዕ እግዚአብሔር ቃል እሱ ግን ትብነቢያቱ ሐዲሩውን ትንቢት ዘናገረ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር ቃል ዘመኑ ክፍጸም ከሎንም ናብ ምድና ማናኸም ዝመጸ ካብ ድንግል ማርያም ብሕቱም ድንግልና ተጸሪሱ ብሕቱም ድንግልና ኸምስ ተወለደ 30 ዓመቱ ተጠመቀ ወንጌለ መንግስተ ሰማያት ሰቢኹ አብንጨት መስቀል ተሰቂሉ ንዓለምና ከም ዘድሐነ ንሞት ደርዒሙ ከምዝ ተንስእ ከምዝ ዓረገ ሞብየማነቡ ከም ዝተቀመጠ ለሓሩ ድሓር መወዳእታውን ኣብ ልዕሊ ሕያዋንን ኣብ ልዕሊ ሙታንን ክፈርድ ከም ዝመጽእ በሐፂሩ እዚዩ ምእማን ማለት ምክንያቱ በዚሁ ዘአመነ በወልደ እግዚአብሔር ከምተ ዮሐንስ መጥምቁን ዮሐንስ ወንጌልን ምዕራፍ 3:16 ዘሎ ከም ተጻሕፎ እግዚአብሔር ንዓለም ከም ዝፈትሖ እሞ ሓደ ናይ ብሕቲ ወዱን ዓለም ከም ዝሃበ ብኡ ዘአመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ከም ዝበለ እዚ ኣስተምህሮ እዚ ብዝግባእ ምእማን ማለት ወይ ድማ ብናይ ብሉይ ዝነበረ ቦታትና ሒዝና ስለ ዘለና ነቲ ሽዑ
تسلستنتو زي تجلس حدا إجابير بس حدا كهالي كل زكالو أملاخ بمول لبخا بمول حيلخا بمول أفكيركا بقوم التأممان بزي حنت ترتر كله بقو يخوني لكا مرقاتني قلت أنا دحارب حدش كده عن كلمة صحنا حنا مهارينا كله يتكهل لزي أمن كم زوال نزي أمن كل يكالي نجزي أبيهر زسانو نجر يلن كل نجر بجزي أبيهر يكاليو إلكا مؤمن بزي متأممان بزي من تزيو صنعنا نجبرو نجر كله ناتفرز خوان دم خن بتسخلنا جزي أبيهر صلوتنا يكون لمنا يكون نسانا يكون صلاتنا يكون كله قبلنا يخليه مالتي سلازي امنت زيو نزيو مبار انتو زرنا يون ابوتاتنا انتايلم كم زعمونو زرينا ون او زيو ناهلونا اغزيابير ابزي نغرنا خلون تحتيلو ازي مالت بحدش كيدان انتو تغليص يلو مالتي اتزرئن زي مرمرن كمرمر زي خلن الكل زخونه بزخونه بقال اغزيابير كل ነገር ከምስተፈጠረ بزግባ ምርዳ የለየናይ ባዝጋምነት በስተፈላለ መንገዲ ወይ ደሞ ዝኮነ ሓደ ነገር አለ ሓደ ኃይለሎ ታብ ዘመን ናብ ዘመን ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ዝመፀ ክስተት እዩ ዝተዓባበ እዩ ዝልዎ ቲዮሪ ወይ ደሞ ተሐሳሰባ እዚዮ ብዚ ይሰርሕና ምናይ መጽሐፍ ቅዱስ እምነት ወድ ሰብ ነው ባሉ ክፍጠር ከሎ በአምሳለ እግዚአብሔር በመልካ እግዚአብሔር the image of God ና እግዚአብሔር መልካ አምሳል ኮኝ ተፈጠረ ኹር ፍጥረት ምዃኑ ዳምበር ሰባት ከምዝልዎ ካብ ዝተፈላለ ጊዜ ካብ ህበይ መሳሊ በብጊዜ ፈጠረ ነገር እይልካ ምእማን ማለት ይኮነ ስለዚህ እግዚአብሔር በዚሁ ምእማኒ ህልውና እግዚአብሔር ወይ ድማ ና እግዚአብሔር ፈጣሪ ሁሉ ምዃኑ በእግዚአብሔር ሁሉ ነገር ከምስተፈጠረ بزግባ ዓርስኻ ሓዊስና ማለት ንሕናውን ውልድ እንዳተወለድና አንኸድምበር ታም መጀመሪያ ኸሪኸልና እግዚአብሔር ንሰብ ካብ 4 ባህሪያት እስካ ካብ 3 ባህሪያት እንታ 7 ባህሪያት ዘሎ ገይሩ አምልክም ተፈጠረ መማን ታውዝ መጸድማ በቃሉ ብዙ ወተባዙ ብዙ ወሎና ተዋለድና ዘለና ንመጽ ዘለና አብ ማህፀን ወለድና ካብ ቦታትና ካብ ሰብአይ አፍራኽ እንካ አበዶ ማህፀን أمسيو فساس زرعي أوهيدو نفسه سريعو أما حسن عالم قريب بسفاديل تقليلو هو سريعو بتأمر نساينتيستات زس دمم زلو أود سبا زلو أسواراتن أكلاتن السناسيلو እጹም ድንቅ ገሩን ወድሰብ ዝፈጠረ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ብዝግባ ምእማን ምርዳ ይግባ ስነ ፍጥረታት በሙሉ እዚኦም ኩሎም ሪና እትዝረእ ዘሎ በዓይንና ንሪኦ ኩን ዘይንሪኦ ኩሉ በእግዚአብሔር ከም ዝተፈጠረ ባዕሉ እትተፈጠረ ስነ ፍጥረት መምህርና እዩ እዚዮ ኣብ ሃልወት እግዚአብሔር ወደፊት ንመሃረይ ከመይርና ሃልወት እግዚአብሔር the existence of God ከመይርና ንፈልጥ ዝብል ሕቶ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ከመይርና ንፈልጥ ዝብል ካብ ህይወትናን ካብ ስነ ፍጥረትን በቅዱሳን መላእክትን ንመሃር ክንፈልጦሉ ንኽእል ሰፊሕ ዝኾነ አስተምሮለና ሕግነ እምነት ስለዝኾነ እግዚአብሔር ህልውና እግዚአብሔር ግን ከም ዘሎ ምርግጋጽን ምእማንን ግድ ይብለና ማለት እዩ ነዚህም ባርዩ ሕዝውን ኣብ ዕብራውያን ክነግረና አቦታትና ቀዳሞት ነዚህዮም ብዝግባ ተዓዚቦም ተቀቢሎም ቶም ቀዳሞት አቦታትናውን ንስእዮም አሚኖም ቦዮም አሚኖም ኩሉ በቃል እግዚአብሔር ከምስተፈጠረ አብ ኦሪት አብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሓደሲ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማይ ወምድር ይሉ ክሳብ ፍጥረታት በሙሉ ዝተፈጠሩ ፍጥረታት ነው እዚህም በቃል እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ቃል ከሁሉ ከምስተፈጠሩ አብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ውን ቀዳሚው ቃል ወትኸም ዘሎ ተቃል መጀመሪያ ነበረ ተቃል በእግዚአብሔር ነበረ ተቃል እግዚአብሔር ነበረ ኩሉ በሆነ በዘይንሱ ምንም ዝኾነ ነገር የለን ከም ዝበሎ ኩሉ ፍጥረታት በእግዚአብሔር ከም ዝተፈጠረ ብዝግባ ምእማን ማለት እምነት
ኣብ እግዚአብሔር ኩሉ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ምዃኑ ኣብ ዝግባእ ክንኣምን ይግበአናዩ ታፍቶም ኣበው ተባሂሎም ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ንኣብነትና ምክንያቱ ልብ በሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሕፈ ንሕና ኣብ ምድሪ ዘለና ሰባት ኩልና በብግዚኡ ዘለና ክንመሃረሉን ክንግሰጸሉን እዩ ንዓና ኣርአያ ክኾነ ኩሉ ተጻሒፉ ዝኔ መጽሓፍቲ እየን ንዓና ዝነግራና ተኻሊእ መረድኢ መጽሓፍቲ እየን እግዚአብሔር ሲ ንህዝቡ ብመጽሓፍ ይዛረቦም ወይግሮም እግዚአብሔር በመጽሐፍቲ እግዚአብሔር ዝዛረብ ብስነ ፍጥረታቱ እግዚአብሔር ዝዛረብ ወይ ደሞ እግዚአብሔር ዝፍለጥ ሰማያት ይነግራ ስፋት እግዚአብሔር ወይ ደሞ ሰማያት ሲ ናይ እግዚአብሔር ምስጋና ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ይዛረባ ወይ ደሞ እደዊከ ገብራኒ ወለሃኳኒ እዳውካ ሰርሓኒ ኣዳለዋኒ ኣመለኻኽዓኒ ከም ዝበሎ ስለዚህ ኩሉ ፍጥረት ዝረአ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ዘርእየና እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ኣብነትና ዝኾኑ ንዓና ብዙሓት እዩ ኣብ እምነትና ክንጸንዕ መጽሓፍትና ይነግሩና ኣለዉ ሓዋርያ ከም ዝበሎ ማለት እዩ ኩሉ ዝተጻሕፈ ንሕና ክንመሃረሉ እዩ ተጻሒፉ ከም ዝበሎ ንሕና ክንመሃረሉን ክርድአሉ እዩ ኣብ ሮሜ 15 ትረብዎ ሓይሊ ቃል ስለዚህ ሕጂ እውን ኣብነት ንገብሮም እግዚአብሔር ንዓና ኣብነት ዝገበረና መጽሓፍቲ ኣለውና ኣቦታትና ድማ ኣብ መጽሓፍቲ ዘለዉ ድማ ኣቦታትና ብእምነት ምስ እግዚአብሔር ኣምላኾም ብምርኻቦም ተራኺቦም ድማ ተዓወትቲ ምዃን ጥራይ ከይኮነስ እሙናት ናይ እግዚአብሔር ጻድቃን ተባሂሎም ምሩጻት ሰባት ተባሂሎም ንዓና ኣርአያ ክኾነና ተምሳሌት ክኾነና ንሕና ንዓኣቶም ከምኣቶም ነቲ ሕያውን ቅዱስን ካህሊ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ክነምልኽ ከም ዝግበአና ብኡ ክንተኣማምን ከም ዝግበአና ንዓና ኣሽሓት ኣብነትና እኒውና እዮም እግዚአብሔር ይመስገን ኩሎም ሰማዕታት ናይ ኩሎም ሰማዕታት ከኣው ደሞሙ በእንቲኣሁ ሰማዕታት ንብሎም ብምሉኦም እንተደብ ሃገር ዘለዉ ወፃእ ዘለዉ እንተደንፈልጡም ኩሎም ሰማዕታት ደማቶም ዘፍሰሱ ብክርስቶስ ኣሚኖም እዮም ስለ ክርስቶስ እዮም ሃርያት ዝኩሉ መከራ ዝተቐበሉ በዓል ቅዱስ ጳውሎስ ብሰይፊ ዝተኸለሉ ዝተቆረፁ በዓል ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ ንቁልቁል ዝተሰቕሉ ኩሎም መን ኢለ ክፅውዕ መን ኢለ ክገድፍ ኩሎም ኣቦታትና እንተዶ ብማእሰርቲ እንተዶ ብሓዊ እንተዶ ብኻራ እንተዶ ብዝተፈላለየ መንገዲ መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ብክርስቶስ ኣሚኖም እዮም ሰዓብቲ ክርስቶስ ብምዃን እዮም እዚኦም ኩሎም ንዓና መምሃራን ወይ ድማ ኣብነትና እዮም ዘይቁፀሩ ኣሽሓት ኣለውና ንሕና ንዓኣቶም እናረአና ከምኣቶም ንኽንከውን ናብቲ ንሳቶም ዝበፅሕዎ ክንበፅሕ ከምቲ ንሳቶም ንኣምላኽ ዘኽበርዎ ክነኽብር ምሳሌ ጌርና ኣብነትና ንጠቕሶም ብዙሓት ደቂ ኣደታትና ቅዱሳት ኣቦታትና ቅዱሳን ኣለውና እዮም እዚኦም ኩሎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለውና ቶም ሰናያትን ዕውታትን ዝኾኑ ንዓና ናብ መንገዲ ኣምላኽ ንኽንከይድ ዘጥንክሩናን ዘርእዩናን እንትኾኑ ዘበረታትዑና ክኾኑ ከለዎም እቶም መጽሓፍ ቅዱስ ብእከይን ብኽፍዓትን ብጭካኔኦምን ብዓመፆምን ኢንክሉዲንግ ዲያብሎስን ስርሑን ጀሚሮም መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሎም ክፉዓት እውን ክርኢ ከለና እዚኡ እውን ንበዓልትና ደሞ ከምኣቶም ከይንኸውን ካብኣቶም ክርሕቕ ናይ እግዚአብሔር ኣካላት ክንከውን ናቱ መምለኽቲ ክንከውን ንዓና እውን እዚኣቶም ንሰናይ ተይኮነ መጠንቀቕታና እዮም ንዓይ ሪኢኻ ተቐፅዕ ከም ዝብልዕ ሌባ ከም ዝብልዎ እዚኦም ከምኡ ከይንኸይድ ኣብ መጽሓፍ ተጻሒፉ ሲኦል በዚ ገነት በዚዩ መንግስተ ሰማያት በዚ ገሃነመ እሳት ተባሂሎም እዚኦም ኩሉ ዝረአዩና ዘለዉ ናይ ደቂ ሰባት እዚኦም ኩሎም ንዓና ኣብነትና እዮም ሎሚ ኣነ ይኹን ንስኻትኩም እቲ ምርጫ ናይ በዓልትና ይኸውን بإمنة آمنا إمنتنا أب እግዚአብሔር ጌርና بمنجد እግዚአብሔር كم እግዚአብሔር فقط آمنا صنعنا بإمنتنا بسنا مجبارنا ጌርና بوز خطولتهم عنتو زبلنا يوم
ህንጻታት ዝበልናዮም ወይ ደሞ ናይ ገዛ መንድቕ ዝበልናዮም ግድግዳ ዝበልናዮም ሞሮ ዝበልናዮም ቃስታ ዝበልናዮም ብናይ ዘመን አሰራራሕ ገዛ ሙሉ ዝበልናዮም እዞም ሰናይ ተግባራት ሙሉኦም ድማ እዚኦም ፈጺምና ክንከይድ ከለና ከም ኣምላኽ ፍቓድ ናይ እግዚአብሔር ናይ ክብር ወርስቲ ናይ ምዃን ዕድል ሎሚ ኣብ ኢድና እኒ ኣይ ኣነ ሰይደልን ኢልና እቲ መንገዲ እቲ ትክክለኛ ዝእመን ኣምላኽ ገዲፍና ናብ ኣምልኾ ጣዖት ናብ ኣምልኾ ሰይጣን ናብ ክፍኣት ነገር እንድሕር ከይድና ናይ ሲኦል ኣካላት ክንኮኒና መዕረፊናን ሲኦል እንተይልና ምርጫና በዓልትና እምበር ማንም ደፊኡና ኣይኮነን ኣቅረብኩ ለከ ማየ ወእሳተ ደኢዴካ ሃበ ዘፈቀድከ ማይን ሓውን ኣቕሪበልካ ኣለኹ ኢድካ ናብ ዝደለኻዮ ለኣኽ ወይ ድማ ኣብ ኦሪት ከም ዝተጻሕፈ ሎሚ ኣብ ቅድሚኻ ህይወትን ሞትን ኣቐሚጠልካ ኣለኹ ስለዚ ምርጫናትካ ህይወት ተደሊኻ ንህይወት ምረፃ ህይወት ንኽትነብር ንህይወት ምረፃ ብሞት ተሽከይበካ ሞት ኢልካ ሲኦል እያ ምረፃ ስለዚ ምርጫው ናትና እዩ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሪኦም ዘለና እውን ምርጫኦም ናይ ክልተ ሰባት ምርጫ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ምድሪ ክንነብር ከለና بإمنة صنيعنا اندحر داخم أملاك فقط كوينا ناي እግዚአብሔር ክብር ክንከውን خلنا ስለዚህ ናይ መጀመሪያ ለማዓንቲ ኣብነት ንገብሮ ናይ እምነት አቦኦ ኣብነት ንገብሮ ኣብየል በሰናይ እምነቱ ንኣብየል ምሳሌ ክንገብሮ ኢና ብክፍኣቱ ቃኤል ምሳሌ ክንገብሮ ኢና ተመልከቱ ሕዚ ናይ ክልቲኦም መስዋዕት ናብ እግዚአብሔር ይቀርበሉ ቃኤልን ኣብየልን ደቅ ሓንቲ ካብ ሓንቲ ማህፀነ ሔዋን ዝተወለዱ ካብ ሓደ ኣብራኽ ኣዳም ተኸፊሎም ዝመፁ ደቂ ኣባይን መናእስን ክውሰዱ ቃኤል ሓረስታይ ምድሪ በት ሽዑ ዝነበረ እንዳተኸለ እናበለ ኣትክልትን ኣዝርእትን ዘርእ ዝነበረ ሲኣስርሑ ኣብየል ከዓ ድማ ኣባጊዕ ዝጓሲ እዩ መፍረይ ኣባጊዕ ሓላዊ ኣባጊዕ እዩ እቲ ከዓ ሓረስታይ ካብለታት ሓደ መዓልቲ ቃኤል ናብ እግዚአብሔር መስዋዕት ካፍቲ ዝዘርኦን ካፍቲ ዝነበረን ኣምፂኡ ናብ እግዚአብሔር ዝቃጸል መስዋዕት ኣቅረበ ይብለና እግዚአብሔር ግን ነቲ ናይ ቃኤል መስዋዕት ይኹን ነቲ ናይ ቃኤል መስዋዕት ወይ ተቀበለ ናብ ቃኤል እውን ብሰናይ ኣይረአየን ዋይ ንምንታይ ናይ ቃኤል መስዋዕት እንታ ዓይነት ስለ ዝነበረ እዩ እንትና ኣሰብ ናትና ብሓፂሩ ምግላፅ ኣብ ክልተ ነገር ኣብ ክልተ ጉድለት ክሪኦ ንኽእል ኢና ሓደ ቃኤል ዘቕርቦ ዘሎ መስዋዕት ንጹህ ባህሪ እግዚአብሔር ንጹህ መስዋዕት ከም ዘድልዮ ወይ ከም ዝቕበል ዝኣምን ኣይነበረ ግድየለሽነት ዝተመልኦ መስዋዕት እዩ በቃ ተቐበሎ ዝብል ካልኣይ ልብ ቃኤል ኣብ ልብ ቃኤል ዝነበረ እምነት ቅንዓት ተንኮል መንቀኝነት ሰይጣን ዝወረሶ ሰብ እዩ ወይ ድማ ናይ ሰይጣን መንፈስ ዝሓድሩ ቀናእ ሰብ እዩ ስለዚ ብግድየለሽነት ዝቕር ልቡ እውን ብንጽህና የብሉን ልቡ እውን ብንጽህና የቕረበን መስዋዕት እውን ብንጽህና የቕረበን እንታይ እግዚአብሔር ዝኸበልዖ ነይሩ እዩ دا እግዚአብሔር لو بزحسبكم زبلله እግዚአብሔር እኮ ይበላል ፍቆር ዚያረ ይበላል ዚያረ ይሰትን ነገር ግን እግዚአብሔር ኢልካ ናብስም እግዚአብሔር ተቅርቦ ነገር ግን ሙሩጽ ይኾን ዘሎ ማዕዛኻ ቀበለልካ እቲ ተቅርቦ ዘለኻ ህያብ ጥራይ ከይኮነ እቲ ታብ ከናፍርካ ተውጾ ዘለኻ ጸሎት እቲ ጾሞ ዘለኻ ትደኽሞ ዘለኻ ትሰግዶ ዘለኻ ስግደት እቲ ክሳብ عسرت خلت والله صاب الدحر قداس يصوم زلخ صوم يزلخ صوم انت وشت تقربوا يزلخ مهللا زل بمول ازي تاب وشتنا زوص نمسغانا نقرب زلنا انت قداس تقدس زللا انت ساعات تقوم زللا انت صمد غوا تقوم زللا انت كل انت من دويت تدغم زللا كلنا ازي تاب وشتنا زوص زلو مسوايت እግዚአብሔር ዝقبلو ديرካ مرمر أمنت تدرخو أمنت هاو بزلو نجر كوينو بمولو እግዚአብሔር بزقبلو دي زقرب لك مرمرو نقرب وهبتون نسيو أقربنا نصهديو نصهد ولا نجر غير يبل غير of course تبعي تصحاب زحادري نجر جيد بقدسنان بنصهنان بتحتنان وش تلبناون مولو بأمنت قرب له تاود حر أمنت كعالم بنسها بفقري كقرب له
توم أنت وزبلنا بملهم بزم على من قدي بيقر تقرب الله እግዚአብሔር ቆቦለ ይተና ውሽጥና ትናይ ደገነ ቀርቦ አፍአውን ጽሬት ንጽህና ክነብረሎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ንጹህ አምላክ ስለሆነ ቃልኩም ይለቀርብ ባር እግዚአብሔር አብኤል መስዋዕት ግን ቃል አብኤል ዘቀረበ ግን ካብ መስዋዕት ቃል ዝበለጸ ተልቦለይ ካብ መስዋዕት ቃል ዝበለጸ መስዋዕት ንእግዚአብሔር በእምነት አቅረበ بإمنة تقربه عبيل بإمنة قائل بإمنة كم زقربه ينقرنا يكون ينقرنا زلوا كاب قائل بزبلس ملكعو نسوق تقربه زلوا نسوق تفتم متقبوتاتو تفتم شلات تفتم ريماتات تفتم دعولات ون تفتم جنشلات ون مريسو أقربه بإمنة أقربه أقربه እግዚአብሔር ድማ ንመስዋዕቱ ብጽቡቅ ስለስተቀበለው ኸዓ ጻድቅ ሰብ ከም ዝኾነ ተመስከረሉ እግዚአብሔር ይመስገን ተመልከቱ እግዚአብሔር አምላክ አናመን ይተመልከቱ እግዚአብሔር ንመስዋዕቱ ጽቡቅ ከም ስለዝኾነ አቅረበው እግዚአብሔር ንመስዋዕቱ ብጽቡቅ ስለስተቀበለው ኸዓ ጻድቅ ሰብ ከም ዝኾነ ተመስከረሉ ሰገኹምና ለትፈልጦ ቦታት መእመናት ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ክጽልኸሎ ኣብ ቅዳሴ ክናቱ ኸለና ተዘከረኒ ኦ አቡየ ካህን ዝብል ጸሎት መሎት ካህን ሰራየ ተቀዳሲት ዋና ካህን ቅድምና አሃዱ ምባሉ ዝጽልየሎ እግዚአብሔር ይስማዕከ ኩሎ ዘሰአልክ ወይትወከብ መስዋዕተከ ወቁርባነከ كما مسواعي ملكي صديق وآرون وزكرياس كانت نا زمنا يقدم مسواعيتنا مسواعيت ويدم مسواعيت عبيلن مسواعيت ملكي مسواعيت زكرياس نستقبل كاملخ نبل نايزي اتون ولا بقدم زنبرو مسواعيتهم بنصحنا زقرب مسواعيت ስለዝነበረ بنصحنا بእምነትን بنصحنا ልብን ፈሪሃ እግዚአብሔር ዝቀረበ ስለዝነበረ ስለዚህ ጻድቅ ከም ዝኾነ ተመስከረሉ ይላልና አብኤል ጻድቅ ኮይን ተመስከረሉ አቦሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ክትሪኡ ከለኹም ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ድማ ቃኤል ካብ ፍረ ምድሪ ንእግዚአብሔር መስዋዕት አቅረበ በእምነት አቅረበ ይለኩም ዘሎ ስለ መስዋዕት አቅረበ አብኤል እውን ካብ በኹራት አባጊዑ ሰስብሖም እግዚአብሔር መስዋዕት አቅረበ እግዚአብሔር ድማ ናብ ቃኤልን መስዋዕቱን ተመልከተ ወይም ራእየ ጠመተ ስለዚህ እምነት አብኤል ንዓና መስዋዕት ኾነና ከሎ ሎሚ ንጾሞ ዘለና ጾም ጸሎት ሎሚ ንጾሞ ዘለና ጾም ንጽልዮ ዘለና ጸሎት ነቅርቦ ዘለና መስዋዕት እንተዶ መስዋዕት ብቁሙ ነቅርቦ ዘለና ህያባት ወይ ድማ ታብ ከናፍርና ካብ ልብና ነምጾ ዘለና ነቅርቦ ዘለና መስዋዕት ስብሃት ናይ ምስጋና ቅዳሴ ይኹን ሰዓታቱ ድጉ ይኹን ጾመ ድጉ ቅኒ ይኹን ኩሉ ብሙሉእ ከመመናን ከዓ ወላ ተሓንቲት አቡነ ዘበሰማያት ኢልና እንደግማ ዳዊት ኩላና እግዚአብሔር ነቅርባ ስግደታ መስዋዕታ ኩላ እግዚአብሔር ዶይ ዝቅበላ ድያ ኢልና ክሪያ ይግባ በእምነት ነቅርበለን አለና ብንጽህና ነቅርበለና አብኤል በእምነት ይን እግዚአብሔር ዘቀረበ ስለዚህ በእምነት ዘይቀርብ ነገር ሁሉ ተቀባላይነት ስለዚህ ሁሉ በእምነት ከም አብኤል كنقرب يقبلنا لو مي مسواعيتنا كنمرمر يقبلنا بنسهنا بقدسنا اميننا رينا نقرب زلنا ازيو حدنا يلم عنتي ابنتنا ايو مسواعيتنا صلوتنا لمنانا عطاننا قرباننا كل نقرب زلنا بخمي كم زخونه ان مرمرنا كنكيد يقبلنا قدميت بصفيحو كنتن اينا بحدش كده كنمسخرنا كلا ابنس خوننا امنتك እንደዛ አክል ይحي ናይ እምነት ኃይሊና እንሪዘልና እምነት ቀድሞ ሁሉ አመንት ክንከውን በእግዚአብሔር አመንት ክንከውን አሚንና ድማ ንእግዚአብሔር ነቅርቦ አቅርቦት እግዚአብሔር ዝቅበሎ መዃኑ ክነረጋግጸለን አለበለዚያ ከንቲ እዚ መጽሐፍትና ደጋግሞም ይለምሙ አፍትኔተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 10 17 ዘሎ ብደም ጌርኩም ላይው አፍትኔተ ኢሳይያስ ሕዝውን
دقاقي مزنقرنا حزون دما زلو أب حمسان شمون تنزلوا لا بزعبا صوم زنقرنا نسي أب كالوت نبيات بوتاتنا ون أما على الملكياس نقر ملافسن بزعبا خانات تزاربون ريو نخانات تقرأ نمقلاص وز خبريو نزوم كهنات شعوز نورت تزاربون مالك مسوعيت خمسين عايسي مسوعيت فاندية أيو كرمي أبغى أيس فاندية زغبلو يمسلكم مسوعيت نحدث كده اللهم نقر وزلنا مسوعيت رايقون نايس أولد مسوعيت نايقون نايتان مسوعيت نايقون نايك الداسي مسوعيت نايقون ناينسها مسوعيت نايقون كله تابل بنا نوص زلنا نبغى جابير نقر مسوعيت مسكانا جابير قبلو دي إتي بأكل نقر وزنينا خد جابير قبلو دينا خنا حسب يجبأنا نايلوم خن مرمر يجبأنا بمنتهي بمنتنا نقر زلنا بمنت نقر من حكوينا محرتنا محرت عملها بسناي كلاي أبنت نقوله لما أنتِ كلاي هنا كده إبراهيم بمول أنبوه إبراهيم كنت أنتن أنا إيش داعبر إذا وقت بحالزلله شاعي ولد عدّا بس حفتون دقاقي مستراجروا اليوم أبي داون تناجروا الله أو راويان ون بار هنا وقت ما أنت خي موت بإمنة نلعلي توسداي لنا هنا وكسي موت نخيره وسي بإمنة توسده كساب لومي موت قبل علي موت السجع قبل علي هناك أيسلتنا هناك كساب لومي بهوت الله بمن داي مخنيات بهوت النبرنتيلنا بإمنة نلعلي توسده بإمنتي እግዚአብሔር ናብ ሰማይ ስለዝወሰዶ ከዓ ኣይተረኸበን ቅድሚ ሙሳዱ ብኡ ከምዝ ተሐጎሰ እግዚአብሔር መስኪሩሉ እዩሞ ቅድሚ ሙሳዱ ሄኖክ እግዚአብሔር ቅድሚ ሙሳዱ እግዚአብሔር ብሄኖክ ተሐጉሱ ነይርዩ ሄኖክ እግዚአብሔር ሕጉስዎ ነይርዩ لوم نحنا أبنس أملو أبنس الليلو نجزيابير جزيابير بعنا يحجوس دلو نجزيابير زحجوسو نحجوس سماتي نازنينا نجزيابير لما زحجوسلو بخالي كيكونه بمحاب بمجال تكونه بإمنتي يحجوسوه لازم جزيار وشيدو جزيابير مسكير يمه بزوي بزي إمنت جنا نجزيابير محجوس أيكالن بتعمر بزي إمنت نجزيابير كن حجوسين خلين بزي إمنت نمنجس عمله كن ورسين خلين من إمنت مساراتية عمين السا مسارات إيتي مساراتية كم زبالة زيو أبراويان نعرف عسرت حارة زلنا حيلق علينا الرزنا زينا بأوريج فترة خنوس دخلنا وين ما تحتيلون اتخلونا بإግዚአብሔር زقرب يبلنا لبولو اتخلونا بإግዚአብሔር زقرب إግዚአብሔር كم زلون نتومز دليو خع عسبي كم زهو من كأمن يقبؤ أيوه زين إحنا خن قبل أزقبان اتخلو ناب إግዚአብሔር زقرب كل لومي ناب إግዚአብሔር زقرب إግዚአብሔር كم زلون نتوم زدليو كع عسبي كم زهو من واقع كم زخفلو من واقع من قصة ما كم زخفلو من قصة ما ترى يكون عم مدرم عوتن تعنا كل نجار كم زهو من يقبأ من كعمن يقبأ يو أبراوين عصرت حد حموشش دشتين هذين أولي زفترة شكون وصلوا خلنا عندهم خلنا كل عد ما هناك 365 عمت مسنبره هنوك أكايدو مسجديابير سلزنبره أكايدو أقول ما كنقص مالته يكون أكايدو أمنتو واستغلن تناوي أكايدو بأمنة مسجديابير سلزنبره እግዚአብሔር ወሲድዎ እዩሞ አይተረክበ እግዚአብሔር ወሲድዎ እግዚአብሔር ገዝዎ ያወር ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 11 3 ዘሎን ትሪኦ ስለዚህ ነገርን ሄኖክ ከሞት ገጸ ምድር ተሰዊር ክሳብሎሚ
ገና ንቅድሚት ክግለጽ እዩ ንቅድሚት ክመጽእ እዩ ደማዊ ስጋዊ መንግስት አምላክ ኮርስ ስለዘይኽል ክመጽእ እዩ مستم صار كريستوس أستسلو خجتم يو مودعتك السون مسوعيت خوونيو نجرجن كسابلو مزنين على زمن قصيركم هنوك بهوة السجالو تاي مستيرون تايلنايو أكايدو بجزيافير زجبره مسجزيافير توعسه نجزيافير بأمنته زحقوسه نجزيافير سبنا بره بمنتايهم جرو بأمنت نحنا خلومي أبي لنا إيه نحنا خلوي نجزيافير نحقوس لنا زيافير بعنا يحقوس دلله بمسوعيتنا يحقوس دلله بس أمنا بس أولادنا يحقوس دلله جرمن كوي بس حسبوني تيجي نحاول تيجي ناكو كمان عايز اللي كويل كره خلهم كمان عايز مهلل كويل كمان عايز يوز بالكويل ليتب ساعات ليتب محليات كتر بقداسي بوداسي بكل كوينا نقروز لنا عبيلتو قندي زعك نوريو دلا زي مالت شلت أبيلك زيابير يقبلنا نزول الله مالت يكون كل زيابير ببصح ما نقدر حزوني سمعنا الله مستوم سمعوا والله نقدر كنت تنكورز لنا كنت تنخرز لنا زيابير بحق يقبلوا دلا ننا يقول لي واتكم سكم مرمرو كم يقدرنا نقرز لنا كل صوم كلنا بغمين صوم لنا ده حرس لنا نري أفتناي زر كلمة سخرنا أفتم من دقات كلمة سخرنا خرينا أفسنا مقبارنا أنتاي كم زمسل أفتن السهانة أنتاي كم زمسل أفتصومنا أنتاي كم زمسل أفتصولتنا أنتاي كم زمسل أفسقدتنا خمي كم زخوانه إزي زر كرينا إزي كيرنا إمنت كيبلنا ولا حنتي كنقبر كم زي نخل بس أحب شيء نقرنا له سلازي كوراتن إحنا أول كم عبيلن كم هيروكن أكيرنا مش نجزيافير أملاخنا نقربو ماتريالاوي وهبتم يخون كاب كنافرنا زوز صلوتنا يخون سانا يخون مسكاننا يخون كله اجزيافير قبول ندحر كوينو بأمنتك خنقرب لنا نجزيافير أملاخنا بأمنتنا نريو بصلوت كنزانا ربو خلا بصلوت كنصلي خلنا بأمنت كم سمعنا زلون أمن أنا سمعنا له يرينا له يرمسنا له مسحنا الله إلنا بإمنت مسألة كلنا أيها مسألة كل نجرنا يا مو بإمنتنا نتذكر እግዚአብሔር አምላክ سواءنا بسلام يفصمنا زي قصليو بمولو ابراويان تصحف خنكدينا ببساعات ببجزيو حصر نابلنا سامنتات كساب سامنتات سنبت نايتي سنابتو እንዳምهرنا ታብ ሰንበት ወጻእ ዘለው ማዓልትታት ግን ብዛዕባ እዚ ታብ በእምነት በደንብ ገርና ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ኣቲና ብዙሓት ቦታትና ከም ኣብነት ገርና ክንክተል ይኽን ጸሊላሞ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ዘለኹም ዓለም ይባርኩም ይቀድስኩም ንህዝብና ፍጹም ሰላም ይወርደልና ኣብ ለለ ህዝብና ዝኾነ ይኹን ዝሕሰብ ዘሎ ነገር እግዚአብሔር በእምነት ኑሪ ኣለና ከምንኖ እዩ ከትንኖ እዩ ንብለለናሞ እምነትና ጠንኪርና በእምነት ነፃን ወጸሉ በእምነት ኮይና ደመና ኮይና ዝግፈፈሉ ንኸውን ኩልና በእምነትና እግዚአብሔር ንቀረብ እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ ድምጽ እምነት ፍኖተ ብርሃን ድምጽ ህዝቢ ድምጽ ትግራይ